ما من ريب في أن أعظم القربات إلى الله عز وجل وأن من أعظم الطاعات والعبادات والأذكار أن يلازم الإنسان التوبة والاستغفار لله عز وجل على الدوام. تلك طاعة من أبر الطاعات وعبادة من أرقى وأجل العبادات وذكر من أدق أنواع الأذكار لله سبحانه وتعالى. ولا فرق في ضرورة القيام بهذه الطاعة العظمى بين سائر الناس على اختلافهم وعلى تفاوتهم، فلا فرق بين الطائع والعاصي، بين المستقيم والمنحرف، فالكل مطلوب منهم أن يعكفوا على التوبة والاستغفار لله من الذنوب والآثام. ولعل من أوضح ما يدل على هذا المعنى العظيم قول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Une des pratiques de dévotion les plus importantes, un des exercices du culte les plus grands et un des actes d'obéissance les meilleurs consiste à se repentir et à demander pardon à Dieu à tout moment et en toutes circonstances. Se repentir et demander pardon à Dieu est l'une des pratiques de la religion les plus nobles, les plus élevées et les plus appréciées. Sachant que tout le monde est concerné par cette pratique de dévotion. L'homme pieux comme l'homme pécheur, l'innocent comme le coupable, le dévot comme l'homme irréligieux. Chacun doit se repentir à Dieu et doit lui demander pardon pour les fautes qu'il a commises, les péchés qu'il a perpétrés et les actions blâmables qu'il a faites. Parmi les passages du Coran qui montrent cela avec le plus de clarté, il y a la parole de Dieu dans le Coran: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous à Dieu, ô les croyants, pour que vous réussissiez. تلاحظون أيها الإخوة أن هذه الآية دعوة من الله لعباده جميعا. دخل في هذا الخطاب الصالح والطالح والطائع والعاصي والبر والفاجر، بل دخل في هذا الخطاب الأنبياء والرسل أيضا، وكذلك سائر عباد الله الصالحين والربانيين، كلهم شملهم هذا الخطاب العظيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يكرر في المجلس الواحد قوله: اللهم اغفر لي من ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكانت الصحابة رضوان الله عليهم يحصون عليه تلك الكلمة، فيجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها مرارا. Où l'on voit que ce verset « Repentez-vous tous à Dieu, ô les croyants » s'adresse à l'ensemble des croyants et les inclut tous, qu'ils soient vertueux ou corrompus, honnêtes ou malhonnêtes, justes ou injustes. Même les prophètes et les envoyés sont concernés par ce commandement au même titre que les saints, les élus et les inspirés de l'islam. Toutes ces catégories de personnes sont comprises dans le verset « Repentez-vous tous à Dieu, ô les croyants, pourvu que vous réussissiez ». De même, il est établi dans la sunna que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Dieu, je demande pardon au Seigneur et reviens à lui plus de 70 fois par jour. Comme il est établi également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une même assemblée, avait coutume de répéter: mon Dieu, pardonne-moi ma faute,
et repens-toi à mon endroit, certes, tu es le tout pardon, le miséricordieux. والمعنى الذي ينبغي أن نتنبه إليه في هذه الدعوة أن على الإنسان المسلم أن يعلم أنه مقصر دائما في جنب الله تبارك وتعالى، بل إن الإنسان كلما ازداد استقامة في سلوكه وازداد قربا من الله عز وجل في طاعته كلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله وتنبه إلى المزيد من تقصيره في هذا المجال، فضلا عن أن سائر الناس ما عدا الأنبياء والرسل ملتبسون بالآثام، ملتبسون بالمعاصي والذنوب، سواء منها الآثام الخفية أم الآثام الظاهرة التي يستطيع الإنسان أن يعلمها ويحصيها في سلوكه. كل بني آدم خطاء، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المؤمن واهن راقع فطوبى لمن مات على رقعه. أي إذا كان الإسلام عبارة عن ثوب سابق شرف الله به عبده المؤمن، فإن من شأن هذا العبد المؤمن كلما مزق ثوب إسلامه بمعصية أن يجلس فيعود يرقع ثوبه بالتوبة والاستغفار. La leçon que l'on tire de ces textes que je viens de mentionner, du Coran et de la Sunna, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient et quel que soit leur degré de piété, sont fautifs envers Dieu et doivent avoir conscience qu'ils manquent en permanence à leur devoir envers leur Créateur. Je dirais même que plus un homme est attaché à la religion et à ses pratiques, plus il est animé par des sentiments de piété et de dévotion, et plus il comprendra et sentira combien son manquement à son devoir envers Dieu est grand, est immense. Sans parler du fait que tous les hommes, exception faite bien sûr des prophètes et des envoyés, tous les hommes, dis-je, commettent des fautes et font des erreurs. Que ces fautes et ces erreurs soient manifestes ou cachées, qu'elles soient grossières ou subtiles, nous commettons tous des fautes, nous autres les fils d'Adam. Comme a dit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, tous les fils d'Adam sont sujets à l'erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: les meilleurs parmi ceux qui sont sujets à l'erreur, ce sont ceux qui sont enclins au repentir. C'est-à-dire, les meilleurs d'entre les fils d'Adam sont ceux qui sont portés par un penchant permanent au repentir et au regret d'avoir commis une faute. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: le croyant répare continuellement son habit effiloché. Heureux l'homme qui meurt en ayant réparé son habit. Autrement dit, chaque fois que le croyant déchire l'habit de la religion en commettant le péché, il cherche à le raccommoder en se repentant à Dieu. Heureux donc l'homme qui meurt dans cet état. ذلك هو شأن المسلم يا إخوة الإيمان. كلما وجد أن الشيطان قد انتهز منه فرصة وزجه في معصية التفت إلى نفسه فجلس يعود يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره كي يعود ثوبه الممزق بالمعصية، أن يعود هذا الثوب الممزق كما كان في القديم وكما كان بعد أن رقعته تلك التوبة. ينبغي لكل منا أن يعلم هذا، وإذا علم الإنسان المسلم هذه الحقيقة تنبه إذن إلى معنيين اثنين: أولهما ينطوي على وعيد وإنذار، وثانيهما ينطوي على بشارة ورحمة من الله عز وجل. أما المعنى الذي يتضمن وعيدا وإنذارا من الله
فأن على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل يحصي عليه حركاته وسكناته، يسجل عليه معاصيه أجمع كما يسجل له طاعاته أجمع. فلئن لم يتب ولئن لم يستر معصيته بتوبة صادقة وبإنابة صالحة إلى الله عز وجل فإنه سوف يرى مغبة معصيته عما قريب. والإنسان لا يعلم كم يعصي الله في يومه وليله، ولو أنه أراد أن يحاسب نفسه ما أكثر المعاصي الخفية التي يقترفها غير عابئ بها وغير ملتفت إلى خطورتها، يظنها ويحسبها هينة وهي عند الله عظيم. فجدير بالإنسان إذا كانت هذه حالة أن لا يتنبه إلى كثير من المعاصي التي يقترفها والتي ينزلق إليها. فلئن لم يتب إلى الله عز وجل دائما احتياطا وتغسيلا لتلك المعاصي التي يقترفها وقع إذن في طائلة الإنذار الإلهي الذي حدثتكم عنه. Ainsi est l'homme croyant. Toutes les fois que Satan le fait tomber dans le péché, il se ressaisit, retrouve la maîtrise de lui et se repent à Dieu de la faute qu'il a perpétrée, raccommodant ainsi la vie de la foi qu'il avait déchirée. Si l'on retient cette leçon, alors on en tire au moins deux conclusions. La première constitue une menace et un avertissement. La seconde, une bonne nouvelle et un message d'espoir. S'agissant tout d'abord de la conclusion qui comporte une menace, elle consiste à savoir, mes frères, que Dieu fait le compte de toutes nos actions, les bonnes comme les mauvaises, et en fait l'inventaire détaillé. Si donc nous ne couvrons pas nos fautes par un repentir sincère et par un retour à Dieu véritable, alors nous ne tarderons pas à subir les conséquences de ces fautes en ce monde avant d'en subir les conséquences dans l'au-delà. وأما البشارة التي تكمن في تضاعيف هذه الحقيقة فهي أن على الإنسان المسلم أن يعلم أن المعاصي ليست هي التي تقصي العبد عن ربه، وإنما الذي يقصي العبد عن ربه هو العكوف على المعصية، وهو نسيان التوبة، وهو الإعراض عن الاستغفار لله. أما المعصية فأمرها هين طالما أن المسلم يحمل بيده مغتسل التوبة البارد العذب. كلما وقع في قاذورات المعاصي كلما أقبل إلى مغتسلة التوبة فطهر نفسه بمائها. وهكذا فإن الشيطان لن يصل منه إلى أي غاية ولن ينال منه أي منال. S'agissant ensuite de la conclusion qui comporte une bonne nouvelle, elle consiste à savoir que ce n'est pas le péché commis qui détourne de Dieu, mais ce qui détourne de Dieu, c'est persister dans le péché et négliger de se repentir envers le Seigneur. Tant que le repentir du croyant coule sur sa faute comme un baume, il la purifie et le débarrasse de sa souillure morale. Aussi, chaque fois que le croyant plonge dans la fange du péché, il doit s'en débarrasser par un remords sincère, empêchant ainsi Satan d'exercer son emprise sur lui. ولكن المصيبة كل المصيبة تكمن في إحدى مكيدتين يكيد بهما الشيطان للإنسان. أما المكيدة الأولى فأن يسجه في المعصية ثم أن ينسيه الوقوف بين يدي الله ليتوب ويستغفر. كثيرون هم الناس الذين يعذرون أنفسهم أنهم ضعاف الهمة وأن الشيطان يزجهم في المعصية زجة وأن الشيطان يدفعهم إليها تلو الأخرى، ولكن هؤلاء الناس لا يتنبهون إلى أن الدواء موجود وأن عقار التوبة والاستغفار
موضوع بين أيديهم وأن بإمكانهم أن يستعملوا هذا الدواء جرعة فجرعة عند كل زلة من الزلات التي يدفعهم الشيطان إليها. Cependant, le démon emploie deux ruses pour tromper l'homme. La première ruse réside dans le fait de le pousser dans le péché, puis de lui faire oublier de se repentir à Dieu et de lui demander pardon. Nombreux en effet sont les hommes qui allèguent la faiblesse de leur volonté, l'emprise du démon sur eux, tout cela pour atténuer leurs fautes. Or ces gens oublient que la solution à leurs problèmes se trouve non pas dans de fausses excuses, mais dans un repentir véritable qu'ils manifestent à Dieu chaque fois qu'ils font un mauvais pas. وأما المكيدة الثانية فتكمن في تصور خاطئ وجهالة جهلاء عند أولئك الذين يتصورون أن الطاعات لا تتجزأ كما أن المعاصي كذلك لا تتجزأ. فإذا وقع أحدهم في معصية من المعاصي وانزلق إليها بعد أن تاب إلى الله وأناب وسوس إليه شيطانه قائلا لقد أسأت العلاقة مع ربك وقد وقعت في المعصية وأسدل الحجاب بينك وبين الله ولن يقبل الله منك طاعة بعد اليوم. هكذا يوسوس الشيطان لكثير من الجاهلين من الأناس. وليت الأمر وقف عند حد وساوس شياطين الجن، ولكن لهؤلاء الشياطين من الجن جنودا وخداما من شياطين الإنس يفتون ويطيلون ألسنتهم بالفتية وهم أجهل الجاهلين. يقول أحدهم لصاحبه وقد علم أنه ارتكب معصية وقد علم أنه سهر مثلا بالأمس سهرة لا ترضي الله، يقول له ما فائدة صلاتك الآن وقد علمنا أنك عصيت الله؟ ما فائدة ذلك؟ إن الله لن يقبل منك صلاة بعد اليوم، فاترك المسجد إن الله غني عن عبادتك. من الذي قال لك هذا يا الشيطان حتى تتبرع بالفتية من عندك؟ La seconde ruse du démon réside dans une conception erronée des choses qui consiste à croire que les bonnes œuvres sont indivisibles et que les mauvaises œuvres le sont aussi. Autrement dit, chaque fois que ceux qui adhèrent à cette conception commettent une faute, leur démon leur susurre à l'oreille: tu t'es mal comporté avec ton Seigneur en contrevenant à sa loi la dernière fois. Aussi, un voile épais te sépare désormais de ton Seigneur. Dieu n'acceptera plus de ta part aucune bonne œuvre. Dès lors, à quoi bon prier et à quoi bon jeûner? Ainsi leur parle leur démon. Et je dis, si cette suggestion était seulement le fait des djinns, alors la chose serait bénie. Mais non, ces djinns ont aujourd'hui des soldats et des serviteurs parmi les hommes qui émettent cette fatwa satanique et la diffusent de par le monde. Ces hommes ignorants disent à celui qui a commis le péché: à quoi te sert ta prière maintenant que tu as désobéi à Dieu? Reste en dehors des mosquées, car Dieu n'a plus besoin de tes prières. De quel droit ces gens émettent-ils cette fatwa démoniaque? Et quand donc ont-ils été investis d'un tel pouvoir? ألا فلتعلموا يا عباد الله أن الطاعات كثيرة وكل منها مستقل عن الآخر ولكل منها مثوبتها وإن المعاصي كثيرة أيضا وكل منها مستقل عن الآخر وعلى كل منها عقوبتها كل شيء بحسابه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا هذا أليس خيرا لك وقد ابتلاك الله بالمعصية؟ أليس خيرا لك أن تبقى على صلة بينك وبين الله وقد تجده في حالة الشدائد ينجدك ويغيثك؟ أليس خيرا من أن
تقطع الصلة والجسر كله بينك وبين ربك. رب رجل مرتكب للمعاصي كلها يرابي ويقامر ويشرب الخمر ويعمل الفاحشة، ولكن الله عز وجل يجذبه إليه ويغفر له بسر من الأسرار قد لا نعلم ما هو، أو بطاعة من الطاعات خفية. فإياك يا عبد الله، إياك أن تصغي إلى فتيا وإلى رقى الشيطان، سواء جاءتك هذه الرقى عن طريق وساوس شياطين الجن أم جاءتك هذه الرقى عن طريق من تتعرض لهم من شياطين الإنس. Sachez-le mes frères, les bonnes œuvres sont multiples, chacune d'elles est indépendante de l'autre et chacune d'elles mérite une récompense différente de l'autre. Et de même, les mauvaises œuvres sont multiples, chacune d'elles est indépendante de l'autre et chacune d'elles mérite un châtiment différent de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais suivre la mauvaise action d'une bonne action et elle l'effacera. De fait, ne vaut-il pas mieux, quand on a commis une mauvaise action, garder un lien avec le Seigneur et entretenir des relations avec lui? N'est-ce pas préférable au fait de couper les ponts avec Dieu et se mettre dans une disposition d'esprit telle que le retour nous soit à jamais interdit? Combien de pécheurs endurcis? Je vous pose la question. Combien de pécheurs endurcis parmi les buveurs, les joueurs et les voleurs a-t-on vu se réformer du jour au lendemain parce qu'ils avaient été touchés par la grâce divine suite à une prière sincère et à un repentir amer adressé à Dieu et inconnu des hommes? وأخيرا بل أولا وآخرا فإن عليك يا أخي أن تستمسك بالتوبة والاستغفار على الدوام، سواء من الذنب الذي تعلم أو من الذنب الذي لا تعلم. اذكر هذه الكلمات تكن نبراسا لك طوال حياتك كلها، ولا تطمع أن يجعلك الله معصوما من الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم قبل قليل: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. إياك أن تترك معصيتك التي وقعت فيها تحجبك عن الله حجابا كليا. مهما عظمت معصيتك في ساعة سبقت، فابذل جهدك لتطيع الله في الساعات التي تليها. ولا تقل إني أخجل أن أقف بين يدي الله وأنا قبل ساعة كنت أعصي الله. لا تخجل، فإن هذا الخجل خجل اصطناعي يصطنعه الشيطان لك، لأن خجلا يبعدك عن الله فهو بالوقاحة أشبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aie soin, ô mon frère pécheur, de ne pas croire aux suggestions du diable qui émanent des djinns et des humains, et de ne pas ajouter foi à leurs fatwas ignorantes et destructrices. Arme-toi du regret de ta faute et fais du pardon que tu demandes à Dieu, ton viatique, pour voyager en ce monde. Ne laisse pas ta faute te couper de Dieu. Si tu désobéissais hier à Dieu, obéis-lui à présent et ne dis jamais « j'ai honte de revenir à Dieu alors que je viens de commettre le péché ». Car cette sorte de honte est une machination du démon dont le but est de te détourner de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم بسفوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك اللهم من خيرك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين وكل من يسألني الدعاء فاللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وجوارك وأمانك وحرزك وحسبك وكنفك من شر كل شيطان وإنسان وجن وبر وفاجر وحية وسبع وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر الناس ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد